Ndo benavilo miabe zomba miabe mwadi egbea neja mi neja na dase mi ja di dase ameve pata agbobe dada nye le akpare kana mia mi mle jude ka mo miabe be aye de sususo emoya be anyi nono nti va mi mle jude ka mo ina be nyere ka pe no na wo video mi pona ke egbea evazere ka kudo dase didi ameve mi pole ke ma obenu ono ololoa mle bio dase didi nyen to pe di dase le ekanye aji severe wa mle bio dase didi gasa ga me nyen mle po dase didi egbea dase didi ameve vana mizelika dada nya ebe nkweni Charlotte donc elle attend témoignage à Gomenami Akpinami nyabe mpola o ma ube ganinya esugbon ekeke nto ma ko wa gbenya nto nyawa gbegbongbon nyabe mpopo biaba zonlizonzon nyabe tami susun keke oni ma ube ganini ni ma te degbon kakia agbenya mi kaka va do fiefia mpo ma uba me gbonono eba me dodo eba fion fof do pe fiame c'est viré la gbenyemia e wonda e ndibe ma me kudomi tutu ma to aeni edo ni jijibe gani mi sukuru vo bana ni jido vide yanto mi nya zegere ado jijibe gan me awe agbeto be go me pona pro nde pe mle go me na mo voa mlavo adi le blena misia ni be mle jido e le don kuna ma onye be ye ke gnobe alo ke mo do wa ngbagu mo wa nina mi alo ni ba odo ni ma dunu ba si be kanini nya tepe me mso se veni dara fide pepe ke be to ta mi na kwa mso kukilon vite ni so dare ma unya e do ke jina mso wa lo formation ke wa ku ame nku me ke mia ma unya do ke jina mso wa berika vana ni bele ni mbabla be game won mbabla be game an décider lo ni ma gba na ni be ni ma du mo voa ma de agbenono ni do ke ni ton ko be ndo kafu ma obe nkonti ama de oda npo be nko na nko unu donc ma didi ni go ko ji poto vide npo be ga mi anu dodo ni o cha nje ma obe nkume nkafu ma wo alo nso peke bibla mo be nyon si ni mo trado donc be ma tro jajrado ye ga mi cha npo ele no be maquillage alo apoli nkume a wone unu wa npo ele wo ma un todo nya popo donc e mo angba hion entia ma didi asile mo di donc ma gbo we ga popo wa me be dodo mi afide o va le yon be ma va we interview le alo ma va ni nya ko do be mpo be do ke mle dia te pe le vo entia nya va wa vo po we me ke o la so na ma en tant que secrétaire bilingue então nya be ni dai funa ndola dradola no me de me ke no pom to cha o mu en popo nya deja e la kafu ma lo da la pe mi le ila me ba jibe ni o la so kin gbe wa ba si enyu ni mi yan kule ki ta ni mi ona to gba akia ni agbajo to nbe na ma o ni be ma no trado ni we de ni ma no si nde pele ku ma no kala ke ndraro boa ro po do pe ni da ku mi a ko e nsufi ke be la so alo mu de o ga ki ambe o ma wo ebe ni we mle onu ya na ko nkoti le jadrado gbogbo enyi to ya ke ndrado mi a ko nko nti le me do amya be amebe to de si adereti ko be susun la si o ko nko nti to jadrado ya me lo npo nku yen ka ka we gbajo na be ma jo si ni vide ma be aji ma wo we ne ba de bibo na nko be ganini ye mu jemu ke mve do a npa me ko na ni acha o dava dravo la hoto ya ko ni to ku nke do a ko lu ke nya ka nya lo ma te ni nya se ga lo no Charlotte egbe to ya ma te ni wo a npa me po ti o ku a be saple me amyari no
mateni ni ovangana ni le karoma we gagner ni di nkunu be ma wo c'est on le tachi non we ni ba do gagner ni ko punti la ye be va lo di ni ale qui administrateur a mi ke da biomi nu gon me so nya be do anti ke be pom ze kado ko be wow e jo andana be ko nke be wow na o gbo le nu ke simplement ke do va mi ma avec ma aussi na wa ka ni ke click le tinya ni munyo ye be plom so yi kwa mi obi omyo munya de kaka chafu obi omyo ndo nti nko nya ngbo be ni nya de pe kaka obi omdo wanti de ka kwa e ma si amiganto ke la na enya bote egbe ara chami ya be munya de to na mbele ma wudi be ma nya be ba lo ele mi donc amiga to na mbele leke le simple doa yingba ti le ko nfo no pla le ko ti o le ko yingba ti di obele ela ni ni yembe yo apene yemju nkeke ton me gbe hallelujah nkeke ton me gbe yo be edoke invite ni swa be njagbagba entia mava ton dodiga mi nya o ma be amen be wow nkunu be ma wo owe nko se bede ese no funu be mu ode ma wo da ode va no wo vitu kri pe gbogbo ke ma wo na ma te se kon enye yi nve ton do avon mezan le po travail on we amiga le di mi ye be le do nku be ke va nglona yo be egaya le ke nzi be ma bu be no na me wa ma jagbagba so nti be la suma e be ga wan be tepe ton yo da tuna cho nya o ma o be tepe ton be nyingba nya apeda ha ke ma di kwa mchaka mjo le fun le ke le po be ma wo ne vo ba te wo ne le ke ya dan don lo le traji akwa e wo na kaka me to na e wu kwa nyingba nya ke ma bro so do ko ni ke na do le o do e la gba won dan na mi bele we tri ton me gbe a o ba tro yo bola dagaru gajina mjo e wo ke le do po e won augmentation de salaire obe ke o le do npo abe no do po odo anyere we treat ton la gbadagaro gaji na po ba so da we ji na be nku be ma wo le ko le ya ndo e po nse mo be vivien ti ade ma gro na mi bele ne mi le wonde e mi po be nu aji enyu edo kon mi sese na mi o ndo kon mi sese o ne le ma o be mo ji ade pankwe na no we amen enuwa da vivi ugbogbo nke ma ula wa susu ma tele o amen nkunu vegon ke ma wo na ma se di vegon aya gba na nkunu vegon ke ma wo na ma ngble fifi be ni ma u be nu le wo edo gon mi sese na o ndo gon mi sese na o no we do anya be susu wa ehwe to le ma ube nkumi ma ube susu keke na omi ato donc agaro mi a mi hona sede mlewe alo mlewe lo mi ato ju nke ni omi le yan po mi abe susu comparé na me ke wo hihi akeke be susu da nke ni le yan enye le mva le so ameke mle dia mle se fli be a evoku to elo nte do na fu njambe ni kwimila we doa mpole ke ngon misisele ya ndobe la swenti mpoje si onya be ye po ni kwimila we ye ngale se ni ya be voku kutwelo ndo na fu olana nyo ma jivioa mbe o kakeyi doa mkaro ma oke mle subwati mkaro ma oke de fion be ye be la ni ati ye msota ndo na fu okukutwe msota do mi amebe o efu enu vitu kride be ni le ma o mi ba lo mi elawe nyatepe a nsun we tride pepe o nye kwi mi mle du o chanvoa ile dubu me voila mfofua be ni dijo nyade na mtv fine
Magba didio a devia encore pédication bi aussi bien il a même les nasi ni ma ni nyan ke tutu ele idiom so va grona so bia e aussi inde hwana li podomina bebe o test de grossesse abi belani fumba fois doa ke mi 20 a mle konzi be mo poko domina nkwito le nia obe enye bomu ke hosebe mle nwere obe nye mle nwere otutu vo amaula we yeni se ledi nyatefe ma uwe ve kwa ke mbaleje doyari ma kpoda kwa efu eja sini beni veve sese efu do ame covid di veve sese anti ambe no na ke agba no nya mate wa ni msogbe ni magba te divio be do akenjire ka e no vini be ke no avivilwa mbe la ope amaton gbe magbado ese be vinto ni magbate di fifi wa gba be le dunu ya mle dunu o se bele ni mle nyero don ka ma block dada ma kwa ebla ni mle preto enya ya mso do to mi na hono nyire be o enu a pe se rien ni o mle gbe soso wa o epo la tutu da ba yi o wa da be de ni o va le gbe soso po a o la fo de po la ji msenya kaka mle ma o ke nyam nya le subua be moadi parce que agbetori ba gbe wan gade da mle ona mnyero vangba le po e veve sese ke mola to gbe vi la to le nti wa bibi ma gba to mi ame a ni wa cha le do go e le do go fwade mbe ma we ne o prendre décision le ke mle ma o be moju a ejike Jona Santana kaki nyabe ma ube lon ganta e la vuanti nde ma we won nyabe la plomi ma be dele ke be fua ni mvale be sosoa ni ma trofo bu maji mi do gami kaki mi ma do go e be la plomi ya Santana le wa fua bo mo ko ke chan le wa to ya pa me ke la bije hono nyabe ma do go ele ibe to mi la plomi ke ona inebe fude debe ona ole ni do ame ka ke ni do ka meti voa disi nyanye mle dasi mafu be mdeson nje kloto gbeda be ma divi mditiu mbio le ka ma una ma me bia ma be ma uvegon disi nyanye mle dasi mi hono nyabe do ame amulu ke na ni le to te kwe le butami ado ani nto nya be ndabe onuvo funa mleza de obi hono nya lava si ambe yo le to ti pe pa nyomu vide kwe so megaphone lonu le da pa le groma unya vale le to kusuzi kele kwe a zirikano le butami na mbedi ne ma ofia du kwe ami ba vun ya mo le ole kiare enye ke deson le seom mfofu kelani dijobe nya he ya mvabe maba wia ni ma ba so don lo kwenye jo le ma o fi alupe anegboa mle pono nu ya ri kekwa he ko san le zo va gboyin so gbedo na be npoa yebe pile ko le megaphone amia eku ntia yele po npa le tiwe de kuku ni mana iga mi aso pe pile boa nwa le di na nkaka imbe nyawo amule dwa ya lekewe ya idifofia dupia mi Charlotte Ponko le oda wa mbede mane gayari ni maso tutu nu fon kim dave wa bedida Santana le wa to bi atutu nu fon le ya be we ma be we Santana le wa fu gbogbo ko ko chala fun ati msoga so ni kim soga ni da pe beju le gbo ni da pe na ma obe ena leke ba mi aso ba gbo ni ka kene ni ma vonu eke gbo be ni mi so si kopo le ka so na ebe amesi aminacha ye ma nwo be na mi le bon ton gbe wa iga kem na no via ne wa fun les situations ya ne ba trancher nti da jo ku justesse wa ne na ebe jiji ne ba ven la gbe ni ye na ni le poga mi na de ma jo chike jo Bamna do kwenye miniti ama ton beni hono nyamfo kwa matiti jose ya Santana le wa fu gbogbo ko pe acha le wa ye wa kakala o miniti ama ton wa lo miniti ama ton po de wa
Comment y a pas bien avec les bisous ni Dieu. Et mi Dieu. Ni les deux kwanti. Agbeto ni ke do amandare go da wa wo ami alo go da wa de fu. O suju. Ni npo kaka kia ni gbongbon ko ki la gbe omi a. No da file ke gbongbon ko pe be. Pe do wo mi Le fun wa o ma fo. Donc ani le fo. Kagiari Santa na be ana protocol. Be obe ameko na nya no na ni be nya ma fa ichuchu gba be o le to te to. Fike mi la na protocol le. Fike ma so abe ko le. O nya be bo mo vuenya be ni ngba le ji la we don ka. Ngba la na mga mi ni ma buta mi tocho. Aba ikaba ke ndo kwa mi ade. Be ma ube ganye nyeta. Be gbongbon ko pe ba mi di no ta ni ngba jo fu pi le ko. Ngo be ni ngba le bi soso be ma jo ni so ale nka. Be ni ti e pratique adare do be e po e ma tu fi ana e be ni ma bu. Ye ma bu go o la da bi ana me ko le nge do ni me be o. Ma tu fi nbe o nkele jo e fi amu ga be nya o be hoga. Ni nya maju. Amen. Be hoga ni maju be maju. Ebe eso ama trova mbe ni no. Ma buta me so ani ma trova. Ma ne numero de téléphone ni be a o be nya. Ne ya ba trova no yo o ne va. E bi o be e fo de are. E le bevere ne. Abiri ka ko ida do na me won de pon be o be le. E da si ne na me be numero be nya ma le. Ke mjole izilika wa e mu sentir o be mbuti. Amen. E no ale to na mbe. Mtu fende le fini ba gbe mi. Amen. Enjoy, ndiju. Ni ato no bi. Ne o le ma o mi a. Erreur de pe vana mi ba gbe mo. Alo le kini blon. Mistake de pe vana mi ba gbe mo. E vo dada de pe na no le ma o mi a. a. Vo dada de pe vana mi ba gbe mo. Le ko la wo ni le ko la wo. Ye mjo. Ye tati ga mo bi. Amen. De mi la ke po. Bikaje agbojaja bikaje kemzia amen kema uba lo le mia evidi bia veve sese ke mbosele lava mve oneni o kengbo mtv fa fandi mtv de 3 kg 80 fa fandi so tutu gba to ke mdi te fun wa mle von veve sese le ma uba lo le mia mtv ko gona be pousse quelque fois par pousser quoi to le tini le ma o be gani nyeta da pena ma o don ga o kebe o ku ga o si o kebe gba do nya wa gbe mi ata amen ki o ni ada pe le dada nya ba gbe ta le ke ma wo okuno le ba gbe mi nkari jibe na tete da se didi o ke mi na edoji jona mi ye mi la wero de bena nyano suivre nyabe vidéo kasi aga mi ke nyano de vidéo ye to nyano suivre ne nyaga po nkunu koma wo jaga ba wona me bu chale da se video me ke mi da pe na mi be mi na ni kumi kakaba do enu mi so cha mi aga joko mi agbo na mi be mi lo mi libo e mi ga mi pla asiko na mi lo